Good day! Adi kami nga didiha sugod Southern Leyte. Uy, kumauna na kami didihan pamahaw didiha Jollibee. Kay gingugutom na kami, it's already 7 AM. Okay. Nangaon kami ngan kumadto kami han usang nga falls kay nakakita kami ha Google Map nga may da falls. So kumadi kami ngan sumakay kami hadi. Wow, inensyahan nga experience namon makasakay nga makulba. Ay, salit di rin namin ni makakalimtan. Mga pero ka minutos ang biyahe tikad tuhan falls nga amon kakatuan nga maupay kuno grabe yan agi ano agad ka makaradlok sa kalusad nga magata asa buhay nga nakaabot na kami didihan may da ngayon di barangay. So, kumadi na kami didi, nagbaktas kami tikad to dintuhan falls mga 5 minutes. Wow! Talaga, salamat Kuya Jason han pagpasakay nga pag upod hamon pag tour guide nga dihin nga falls kamatugnawan tubingan kumarigo kami diri namon ini Papa. Labayon na tiyempo nga panahon amon ini nga duha liwat yan na pagdi-dating. Dito na kami talaga. Ginahag ko na akong mahal. Hangkopan ko balit nangarigo kami talaga kaupay dito pulse ini nga amon nit amon experience yan na didiha sugod it amon side trip. Wow, salit samtang buhi pa pag enjoy it imo baga it imo live kay sunod pangindiri ka na simpa ko salit Kuya Jason gintagan kuhan akon bayad gintagan kuhan sticker ngan salamat pag kita hini nga video.